Hi guys, good afternoon. Kung ikaw ay naghanap ka ng masanglaan ng properties mo, ORCR mo, so wag kayong mag-atubiling i-message ako. I'm happy to serve you and to assist you guys. We accept sangla, titulo, basaklin title yan. Take out titulo, take out sasakyan, pwede yan. Ang sasakyan naman, ORCR, we accepting model 2011 up po, pwede yan. So, sa titulo naman, basta clean title, commercial man yan, land title man yan, house and lot, basta nakapangalan sa'yo, active tax declaration, ganon. So, we accept on that. So, message nyo lang ako guys, kung gusto nyo magsangla ng properties. So, may promo po kami ngayon, this month, ang interest po natin is mababa lang, 1.18 interest natin guys. So we are the lowest interest in pagdating naman sa sangla titulo. So process niyan mga itik 1 weeks or basta 1 week lang yan or days lang, basta walang problema sa requirements ka, ganun lang kadali lang. So, i-message nyo ako guys.